ሰላም ጥዕና ሃበልና ተኸታተልቲ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ AMN ነዚ ሰዓት ዝተሰናዶ ዜናታት እንሆ ፈለማ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዋንነት ሉዓላዊ ግዛታዊ መሬት ትግራይ ጥሒሱ ንቦርድ መረፃ ዘፀሓፎ ደብዳቤ ኣብ ተጋሩ ቁጥዐ ፈጢሩ ውሳነ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን እንተዘይተኣሪሙ ኣብ መረፃ ከም ዘይሳተፍ ውድብ ስምረት ኣፍሊጡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ተጋሩ ኣብ ሉዓላዊ ግዛት መሬቶም ከም ዘይደራደሩ ኣንጸባሪቖም ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ንኽትረክብ ዝሕግዝ ግብፂ ናይ ውሳነ ሓሳብ ኣቕሪባ ዝርዝሩ ይስዕብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዋንነት ሉዓላዊ ግዛታዊ መሬት ትግራይ ጥሒሱ ንቦርድ መረፃ ዘፀሓፎ ደብዳቤ ኣብ ተጋሩ ቁጥዐ ፈጢሩ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ስዒቡ ብወረርቲ ሓይልታት ዝተጎበጠ መሬት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ንምክላል ዓሊሙ ዝተፀሓፈ ደብዳቤ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ካብ ውድባት ክሳብ ሰበስልጣን ካብ ውልቀ ክሳብ ትካላት ብተጋሩ ብትሪ ዝተኾነነ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኣብ ተጋሩ ቁጥዐ ዝፈጠረ ኮይኑ ንባዕሉ ሚኒተሪ ካውንስል ትግራይ ሓይሊ ሰላም ኢሉ ዝጠቅዐ ጥምረት ተጋሩ ዝሃቦ መግለፂ ከም ሓይሊ ኣብ ትግራይ ስርዓታዊ ለውጢ ንምምፃእ ክንቃለስ ምክንያት ካብ ዝኾኑና ወሰንትን ልዕሊ ምንም ቦታ እንህቦ ዋኒና ሓደ ህልውና ተጋሩ እዩ ህልውና ሓደ ህዝቢ ድማ ብዘይካ ዋንነት ርስተ መረበቱን ግዛታዊ ሉዓላውነቱን ክረጋገፅ ኣይኽእልን ኢልና ኢና ንኣምን ክብል ዝጀመረ መግለፂ TPF ከም ተጋሩ ንዘመናት ካብ ዝተቃለስናሎም ዋኒናት ሓደ እውን እዩ ርስተ መረበትና أحلفهم نزيبها بولدنا أحواتنا ندقنا كبار متكاتا زيبلا واقع هيوت كفيلهم يوم كم حيلي TPF حتونا سرعتها وسلام زمت متشو بوليتيكاوي قالسي كفتريو مرتا بورد إثيوبيا وكلنا تغارو زيبلو فيدريشن بيت مخرز وصنو وصانة مسارت كيرو بزعبا ناي تغارو رستا مربتن لوعلاوي قزات تغراي زخونو معراب تغراي مالت حموران عد رمتن سمين معراب تغراي مالت وانت ألمتي دبوب تغراي كورم أوفلا رايان لاماتا أملكيتو زحلفو وصانة كم حيلي بترنك أو مخانا نقلز مرتا مسل عرسة وصانن عرسة محدران هزبي زرقاقت ألو مسرح ديمقراسيو أزا وصانة دما أزا مسل زتارر حادقنيا وصانة بمخانوونينا أتريرنا نقاوم بمبال تغارو أبزهالنا نهالو أب قداي هلاونان وانن ترستمربتنان فتما فلالايك هلونا كم زي قبا تردينا بسلاماون بوليتيكاونا قباب قالسي بتنعات نزو سانة كنقالس ودما يقبا كبل أتحساسيبو أزا وصانة حقا منقستن وعلى بريتوريان بمتحاس سلام نايزا فيدريشنن أزا قطنان نافتم حدقا كم زو دغتا جنزيبو قلتوف مقرمتا كاب مقبار حليفو حقا منقستن وعلى بريتوريان زتحاسا وصانة نزحلفو أكالات فيدرال منقستي بحقك حتاتو نكقابر دما تاوعي تغريبو كم حيل سلام أب قدراي لعلاوي قزاتاوي حادنتنان وانا نترستا مربتنان كأيح مسمرنا كم زخوانا بمردع آبالنان دقافنان نأن قبرو كل مداوي بهراوي قالسي دقافو بمقبار لعلاونتو كم زخبر أفليتو أزي كم زيلون كلو كلهم أب تقراينا كاب تقراي وطان زلو بوليتيكاوي ودباتن بوليتيكينياتاتن نتب بيت مخرب بفيدريشن تقاومون قليتن أزي بمرير قال صدق هزب زتتخل حقا منقستن فيدرالاوي ديمقراسياون سرعاتن بمتحاس زفتمن زلو بقالات كقلت زقبا قفعن انتاتن كياكل حاز دما بغلو حقا منقستن تممع بريتوران بمتحاس حقا منقستاوي وسن تقراي أب حادقا زود دغوسانة تمحلالي فلو مغلطي جزاوي من محدار تقراي منقست فيدرال نتب بيت مخري فيدريشن توسينو ببهراوي بورد مرتا كفتام قريب زلو زي حقا منقستاوي كيدن وصيتن مرميرو نتوسانا بتري كنصغون مرمتا كغبرلون يقبا نبر حلاف بيرو غدات كومونيكيشن تقراي ايترداي حلفهم اتناي مرتا بفيدريشن بيت مخري زتصحف دبدابه نزعدي سلاما كاب مهواق حلفو كال زمصو لوط يلن إليز حسب أمخارج قدامي منستر إثيوبيا أيتجيتاتشو ردا أبز زعبا كابز والوخينو مرتا بورد حقا منقستاوي قزات تقراي كاب حقن هزبنان فقاد وطاي منطيلو أب تحت فيدريشن مكرويت بمخونانن أزو وسانة مرتا بورد
بوسانن بغطين تأزازن قداماي منستر دكتور أبي أحمد كم زخونة أرقاقيزنا لنا نزدما مقرمتا كقبرلو نتوع بهراوي بايتو عباي تقراي وجب ولدو تقراي بهراوي بورد مرزا إثيوبيا مسقونت وسن كللات محران تقراي نتتححيزو زوتو مقلتي بعمقوت زتعزبو خوينو بتزوت مقلتي زلووتو نعقريتان تغاومون قاليتلو ات مقلتي أب منقو منقست فيدرالن تقراين أنا معبلا زركب كل مداي وطري كم حوي زقطاطلن نت وطري ناب كال ملكعن قرصن كتحز دفاف انيو از مقلت زي وعل بريتوريا بقلت زتحسن اب منغو كلتيوم فرمت وغنات زنبره ناي متأممان بركي ناب طرطاره زورجنيو ኢሉ ውድብ ወለዶ ውድባት ሳውትን ስምረትን ተመሳሳሊ መግለጽ ዝተወሃበ ኮይኑ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኩናት ናይ ምዕዳም ተግባርን ዘይሕጋዊ ውሳነን ብምዃኑ ብጽኑዕ ክንቃለሶ ኢና ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ ኣቦ መንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ነቲ ብቤት ምክሪ ብፌደሬሽን ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ተኸቲሉ ተቃውሞን ገሊጸን وسانا بيت مخري فيدريشن انتزي تاريمو اب مرزا كم زي ساتف ودب سمرت افليتو باما خاريك قداماي منستر قدرات مبراغ افريكا ايتاقيتاتشو ردا زمراح ودب ديمقراسياوي سمرت تقراي بيت مخري فيدريشن اب قدر حتو يقبان نزل عاللن كبابتات تقراي زهابو وسانا انتزي تاريمو اب مرزا كم زي ساتف افليتو بيت مخري فيدريشن اب مونغو كللاتم حران تقراين اب زسحاحب حموشتا كبابتات ካብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወፂኡ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብቐጥታ ክመርፃ ከም ዝተወሰነ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ገሊፀሎ ነዚ ስዒቡ ደብዳቤ ተቃውሞ ዝፀሓፈ ውድብ ስምረት ኣብቲ ናይ ባይቶ ፌደሬሽንን ሃገራዊ ቦርድ መረፃን ዝፀሓፎ ደብዳቤ ነቲ ውሳነ ዘይሕገ መንግስታዊ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ እቲ ብኣይተ ጌታቸው ዝተፈረመ ደብዳቤ እቲ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝተወሃበ ውሳነ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዘዳኽም ነፃነት ትካላት ዝዕፍን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብግልጽ ዝጥሕስ እዩ ብምባል ደጊሙ ክረአ ሓቲቱሎ ወሲኹ ድማ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብቁሉዕ ይጥሓስ ከም ዘሎ ዘርኢ ኢሉ እቲ ሕቶ ይግባአኒ ሕጋዊ መፍትሒ ከይረኸበ በፌደራል መንግስት መረፃ ምክያድ ዝብል ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብሓይልን ምቅዋድ ዝግበር ፈተነ ምዃኑ ገሊጹ ውድብ ስምረት ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንቦርድ መረፃ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ክኸውንን ተኣማንነት እቲ መረፃ ኣብ ሕቶ ዘእቱን ምዃኑ ስክፍትኡ ገሊጹ ብተወሳኺ ንውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ተግባራት ቦርድ ምርጫን ስልጣን ብዘይግቡእ ምጥቃም ብምባል እቲ ውሳነ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉን ዘይጸንዕን እዩ ኢሉሎ ውድብ ስምረት እዚ ውሳነ እንተዘይተኣሪሙ ኣብ ከምዚ ዓይነት መረፃን ዝኾነ ተዛማዲ ዘይሕጋዊ ተግባራትን ከም ዘይሳተፍ ኣብ ደብዳቤኡ ኣፍሊጡሎ ምስ እዚ ዜና ዝተኣሳሰረ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሞያን ምሁራንን ትግራይ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓን ድምፂ ናጽነት ትግራይን ውሳነ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንዝኸፍአ ኩነታት ዝዕድም ውሳነ ብምባል ነፂጎም ዳግም ተራዩ ክዕረ ድማ ኣተሓሳሲቦም እቶም ማሕበራት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ንግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ንመፍርራስ ዝዓለመ ንውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ዘጥሓሰ ፃውዒት ኩናት ዝሓዘ ውሳነ እዩ ኢሎም ኣብ ዝሕዚ እዋን ህዝቢ ትግራይ ናይ ዓርሱ ቤት ምክሪ ፌደራላዊ ውክልንኡ ኣብ ዘየለሉ ነባሪ እዘን ከባብታት ኣብ ዝተፈናቐለሉን ብዛዕባኡ ኣብ ዘይዝተየሉን ካብ ዝሓሊፉ ድማ ብወራር ንዝተተሓዘ ኣከራኻሪ ብምባል ብኢደ ወነን ዝተወሰነ ውሳነ ግቡእነትን ኣግባብነትን ዘይብሉ ጉጉይ ፖለቲካዊ ውሳነ ምዃኑ ገሊፆም ውሳነ ዝሓለፈለን ከባብታት ግዛታዊ ቦታታት ትግራይ እየን ተደልዩ ዘሎ ዘይዛረብ ኩናትን ህውከትን ከምኡውን ስቓይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ንምንዋሕ ብምዃኑ ከም ህዝቢ ክንቃለሶ ይግባእ ዝበለ መግለፂ እቶም ማሕበራት ነዚ ውሳነ ዘሕልፉ ድማ ውሳነኦም ዳግም ክርእዩን ክዕርዩን ይግባእ ኢሎም እዚ ውሳነ ኩለን ክልላት ዘለዋሉ መትከላት ወዳድባ ዘፈራርስ ሓደገኛ ኣካይዳ እዩ እዚ ሃገር ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ናይ ምፍራስ ኣምር ዝሓዘን ናብ ዘይዛረብ ኩናት ዝመርሕን እዩ ድማ ኢሎም ኣብ መግለፂኦም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሞያን ምሁራንን ትግራይ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓን ድምፂ ናጽነት ትግራይን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቦርድ መረፃን ዘውፅእዎ ኣዕናዊ ውሳነ ሕጊ ዝጥሕስ ዓዲ ዘፍርስን ንኩናት ዝዕድምን ተግባር ፀረ ህዝቢ ብምዃኑ ብቁልጡፍ ክእረም ኣተሓሳሲቦም
ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ተጋሩ ኣብ ሉዓላዊ ግዛት መሬቶም ከም ዘይደራደሩ ኣንጸባሪቖም ኣብ ትግራይ ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ እቲ ውዕሊ ሙሉእ ብሙሉእ ብዘይምፍጻሙ ኣብ ትግራይ ብዙሓት ፖለቲካዊ ጸገማትን ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ቅልውላዋትን ኣስዒቡ እዩ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ተወዓዓልቲ ኣካላት ፖለቲካዊ ዘይምቅድዳውን ስኒት ኣልቦን ብምፍጣሩ እቲ ውዕሊ ሰላም ናብ ተግባር ከይሽረፍ ነንባዕሉ ክወቃቐሰሉ ንብርክት ዝበሉ እዋናት ጸኒሖም እዮም ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናትን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይን ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ክወድቕ ኣኽኢልዎ ጸኒሑ ብብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ካብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ተጻሒፉለይ ብዝበሎ ደብዳቤ መሰረት ዘመሓላለፎ ውሳነ ሕገ መንግስታውን አንጻር ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያን ከም ዝኾነ ብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባትን ውልቀ ሰባትን እናኾነኑ ይርከቡ ብሰንኪ ዘይምዑሪ ዕሙት መሪሕነት ህወሓት ዝተፈጠሩ ጸገማት ሕዚ ድማ ኣብ ትግራይ ንኽልተ አንጻር ተኸፊሉ ገሊኡ ናብ ሸዋ ገሊኡ ድማ ናብ ሳዋ ኣብ ዘመዓደወላ ኮይኑ እናሃለና ብግዛታዊ ሓድነት ትግራይን መንነት ትግራይ ምንም ኣፈላላይ ከም ዘይብሎም ኣብ ተወሳነ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኮሚሽን ዝተዋሃቡ ግብረ መልስታት እኹላት መርትዖታት ከም ዝኾኑ ቁሉዕ ሓቂ ይገብሮ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ዘለዎ ትግራዋይ ናይ ኣተሓሳስባ ኣፈላላይ እምበር ናይ መንነት ኣፈላላይ ከም ዘይብሉ ዘርኣየሉ ቅዋም ከም ዘለዎምን ዋላ ሓንቲ መሬት ትግራይ ተቆሪሳ ትውሰድ ከም ዘይብላ ኣብ ውሳነ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኮሚሽን ዝተንጸባረቑ ሓሳባት እኹላት መረጋገፂ እዮም እቲ ብብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኮሚሽን ዝተመሓላለፈ ውሳነ ካብ ሚኒስትርነት ማዕርግ ከሳብ ታሕተዋይ ዜጋ ካብ ትግራዋይ ከሳብ ናይ ካልኦት ብሄር ተወለድቲ ዝተዋሃበ ነቐፌታ ዘስዕበ ውሳነ ከም ዝኾነ ኣብ ገጽ መራኸቢ ሓፋሽ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወሃቡ ዝነበሩ ግብረ መልስታትን ካብቲ ናይ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኮሚሽን ድሕረ ገጽ ዝተዋሃበ ርእቶታትን ምርኣይ እኹል መርትዖ እዮም ነዚ ውሳነ ዝወሰኑ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈጸመን ይፍጸም ብዘሎ ጽንተታዊ ኩናት ዘፍ ዘይብል በደልን ግፍዕን ዘብጽሑ ኣካላት ከም ዝኾኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓዚ እውን ናሃቱ መቐጸልታ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ተታሒዞም ዘለዉ ግዛታዊ መሬት ትግራይ እናሃለዉ ካብ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ወጻኢ ብምግባር ተጸዋዕነትን ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጌርካ መረፃ ክካይድ እየ ማለት ንዳግማይ ኩናት ምድላዋት ከም ዝወድአ ዘረጋግጽ ሓቂ እዩ ሲቪል ማሕበራት ኢትዮጵያ ናይ ዓፋን ሕግታት መመሓየሺ እማመ ከም ዝጸደቐለን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ገሊጹ ይኹን እምበር ቅድሚ ሃገራዊ መረፃ እቲ እማመ መምሕያሽ ከይጸደቐ ጸዊዑ እቲ እማመ ቅድሚ መረፃን ተጸዲቑ ኣብ ልዕሊ እቲ መረፃ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ክብሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣይተ ብርሃኑ ኣደሎ ገሊጾም እቲ ኮሚሽን 17 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ረቂቕ እማመ ምምሕያሽ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ መምሓየሺ እማመ ቀያዲ ሕጊ ምንባሩ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ዝበሉ ኮሚሽነር ብርሃኑ ኣደሎ መንግስቲ ምምሕያሻት ክገብር እንተኮይኑ ብሰፊሑ ተዘቲሉ እዩ መንግስቲ ነቲ እማመ ከይሕለፎ ምዕጋታ ይከኣልን ሕዚ ምሕላፍ ግን ነቲ መረፃ ክጸልዎ ይኽእል እዩ ክብሉ ገሊጾም እቲ ረቂቕ ምምሕያሽ ኣዋጅ ሲቪላዊ ማሕበራት ናይ ዓፋን ሕግታት ስጋት ዝፈጥር ምዃኑን ኣፍሊጡሎ እቲ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ንኽትረክብ ዝሕግዝ ግብፂ ናይ ውሳነ ሓሳብ ኣቕሪባ ኣብ ካይሮ ዝርከቡ ምንጭታት ንዘናሽናል ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኣብ ዙርያ ናይ ማይ ኣጠቓቕማ ሓሳባን ተቐይራ ግብፂ ምስ ኣፍሪካውያን መሻርክታ ኮይና ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ንኽትረክብ ክትሕግዛ ድሉት ምዃና ገሊጻ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቀሪቡ ናብ ዋሽንግተን እውን ከም ዝተለኣኸ ተገሊጹሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ዙርያ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ንዝለዓሉ ዘይምቅዳውን ምስሕሓብን ንምሽምጋል ድሌት ከም ዘለዎም ምግላጾም ዘናሽናል ጋዜጣ ሓቢራ ኢትዮጵያ ነቲ ዝቐረበላ ሓሳብ እንተነፂጋቶ ካይሮ ኣብ ሱዳን ሶማልያን ጅቡትን ዘለዋ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ጽልዋ ከምኡውን ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሓይሊ ባሕሪ ህላወ ተጠቒማ ኢትዮጵያ በዘን ናይዘን ሃገራት ወደባት ኣቢላ እትረኽቦም ግልጋሎታት ክትክልክል ከም እትኽእል እውን ኣብቲ ጸብጻብ ተመላኺቱ እዩ
ኣሜሪካ ነቶም ዓጊታ ዝወሰደቶም ፕሬዝደንት ቬኔዙዌላ ነበር ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቶምን ብቕልጡፍ ክትፈትሕ ተሓቲታ። ኣሜሪካ ንፕሬዝደንት ነበር ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቶም ዝኾና ሴልያ ፈሎርስን ብቕልጡፍ ክትፈትሕ ኣለዋ ክብሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እታ ሃገር ዝኾኑ ዮቫን ጊል ኣተሓሳሲቦም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እታ ሃገር ኣብ ቅድሚ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቶም ፕሬዝደንት ነበር ክፍትሑ ፀዊዖም። እቶም ሚኒስተር ኣሜሪካ ዓጊታ ሒዛቶም ዘላ ማዱሮንን በዓልቲ ቤቶምን ብቕልጡፍ ክትፈትሖም ከም ዘለዋ ምግላጾም ኣልጀዚራ ጸብጺቡ። ኣሜሪካ ብ25 ታሕሳስ 2025 ኣብ ልዕሊ ፕሬዝደንት ነበር ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቶምን ብዝወሰደቶ ስጉምቲ ናብ ኒውዮርክ ከም ዝወሰደቶም ይዝከር። ብዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ምዕወን ሓሽሽ ተኸሲሶም ፍርዲ ክጽበዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘለው ድማ ተሓቢሩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቬኔዙዌላ ግና ንስጉምቲ ኣሜሪካ ቁም ነገር ዘይብሉ ፖለቲካዊ ተልእኾ እዩ ክብሉ ነጺጎምዎ ኣለዉ ከም ጸብጻብ ኣልጀዚራ። ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ጊዜ